Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Sela Selviani from the Kiwan English Education Study Program. Back to our lesson, cross-culture understanding. Our material this time is table manner. Without waiting, let's just start the discussion. Table manner. The dinner table is the center for the teaching and practicing not just of table manners but of conversation, consideration, tolerance, family feeling, and just about all the other accomplishments of polite society except the manner. Judith Martin. Table manners are the rules of etiquette used while eating, which may also include the appropriate use of utensil. Different cultures observe different rules for table manners. People who hasn't known and experienced table manner might find it complicated because there are many etiquettes. Nah, jadi menurut Judith Martin, meja makan adalah pusat pengajaran dan latihan, bukan hanya dari tata krama meja, tetapi juga percakapan, pertimbangan, toleransi keluarga, perasaan, dan hampir semua pencapaian lain dari masyarakat yang sopan kecuali minatnya. Sedangkan secara umum, table manner merupakan sebuah aturan umum yang digunakan ketika sedang mengonsumsi makanan, termasuk di dalamnya penggunaan alat-alat makan hingga posisi duduk yang baik. Tujuannya itu untuk membantu memperkaya kehidupan personal dan profesionalisme baik dalam karir maupun bisnis. Dengan berbekal ilmu etiket di meja makan, kita bisa mengubah rasa minder menjadi kepercayaan diri yang tinggi, sebab kita tahu bagaimana seharusnya bersikap dan menjaga profesionalisme di segala sesuatu. Nah, table manner pertama kali dilakukan di Prancis pada 1533. Bangsawan Prancis mulai mengenal table manner saat Catherine de Medici menikah dengan Raja Henry II. Sebagai bangsawan Italia, de Medici merasa perlu mengubah etika makan Prancis. Banyak orang-orang sekarang yang gak ngerti tentang table manner. Bahkan ada yang sebagian orang tuh komennya kayak, apa sih mau makan aja ribet, apa sih mau makan aja banyak banget aturannya, mau makan ya tinggal makan aja ribet banget. Padahal kan ilmu table manner ini tuh penting banget ya. Tapi ya gitulah, namanya juga manusia kan, tiap orang beda-beda. Ada yang menanggapinya positif, ada juga yang negatif. Next. Here are some essential dining etiquette rules that you should follow. 1. Sit straight on your chair. 2. Turn off your cell phone before sitting down. It is rude to talk on your phone or text while in the company of others. 3. Taste your food before you add salt, pepper, or other seasoning. Doing otherwise may be insulting to the host or hostess. 4. Chew with your mouth closed. 5. Never talk when you have food in your mouth. Even if someone asks you a question, wait until you swallow before answering. 6. Bring your food to your face, not your face to your food. 7. Say thank you, please, and excuse me if you want to do something or when someone gives you a favor. 8. Don't cut all your food before you begin eating. Cut 1 or 2 bites at a time. 9. Never blow on your food. If it is hot, wait a few minutes for it to cool off. Scoop your soup away from you. 10. If you are drinking from a stemmed glass, hold it by the stem. 11. Break your bread into bite-sized pieces and butter only 1 bite at a time. 12. Try at least 1 or 2 bites of everything on your plate unless you are allergic to it. 13. Compliment the hostess if you like the food, but don't voice your opinion if you don't. 14. Keep your elbows off the table. Rest the hand you are not using in your lap. 15. Eat slowly and pace yourself to finish at the same approximate time as the host or hostess. 16. Don't eat noisily or make a noise with cutlery.
17. Don't reach across the table. Reaching on the other hand is never allowed if anything is beyond your normal reach, meaning you have to rise from your seat to get to it, or is within another personal space. Always ask the person closet to pass the item you need. 18. Avoid burping or making other rude sound at the table. 19. If you spill something at a restaurant, signal one of other servers to help if you spill something at a private dinner. 20. Party in someone's home, pick it up and blow the spill over to have it professionally cleaned if necessary. When you finish eating, leave your utensils on your plate or in your bowl. 21. Never use a toothpick or dental floss at the table. 22. You may reapply your lipstick but don't present the rest of your makeup at the table. Next, etiquette. Modern etiquette provides the smallest number one types of utensils necessary for dining. Only utensils which are to be used for the planned meal should be it. Even if needed, hosts should not have more than 3 utensils on either side of the plate before a meal. If extra utensils are needed, they may be brought to the table along with later courses. Etiquette itu adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Lalu etika makan itu seperti apa? Nah, ada tiga aturan makan dalam table manner. Yang pertama itu ada starting to eat atau memulai makan. Jika kita makan di luar, kita harus menunggu sampai semua anggota kelompok kita telah dilayani sebelum mengambil garpu milik kita. Lalu jika saat makan malam pribadi, kita harus mengamati tuan rumah dan mengambil garpu kita ketika dia melakukannya. Namun jika kita berada di prasmanan, kita dapat memulainya sesaat di sana yang lain duduk di meja kita. Kemudian yang kedua ada napkin atau serbet. Nah, fungsi dasar serbet itu adalah untuk menyeka jari-jari dan membersihkan mulut. Ada beberapa cara untuk memakai serbet. Yang pertama, setelah duduk, buka lipatan serbet. Jangan buka serbet dengan mengocoknya. Buka secara diam-diam di bawah meja, lalu letakkan di pangkuan dan jangan diselipkan. Setelah tuan rumah menempatkan serbetnya di pangkuan mereka. Kemudian yang kedua, letakkan serbet di kursi jika meninggalkan meja selama makan. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan serbet sebagai sapu tangan. Yang keempat, saat makan selesai, serbet dilipat longgar dan ditempatkan di sebelah kiri piring atau di pusat pengaturan tempat jika piring telah dibersihkan. Kemudian yang ketiga itu ada fork atau garpu. Ada gaya Eropa dan juga gaya Amerika dalam menggunakan garpu. Yang pertama, gaya Eropa. Itu yang pertama, garpu berada di sisi kiri piring dan pisau di sisi kanan. Kemudian yang kedua, untuk memotong makanan di piring, angkat dan genggam pisau di tangan kanan. Kemudian yang ketiga, pegang garpu dalam tangan kiri. Dan yang keempat, tekuk pergelangan tangan sehingga telunjuk menunjuk ke bawah ke arah piring. Kemudian yang kelima, tahan makanan menggunakan garpu dengan memberikan tekanan melalui telunjuk. Dan yang keenam, bawa potongan-potongan kecil makanan tersebut ke dalam mulut menggunakan garpu. Kemudian ada gaya Amerika. Yang pertama itu ketika memotong, pegang garpu di tangan kiri. Kemudian yang kedua, pegang pisau di tangan kanan hanya ketika memotong makanan ya. Kemudian yang ketiga, buatlah potongan. Dan yang keempat, sekarang ganti tangan. Kemudian yang kelima, selain untuk memotong, makanlah dengan garpu di tangan kanan. Gigi garpu menghadap ke atas. Oke.
So many presentation that I can deliver more and less. I apologize, I will end with wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next material. Thank you.